Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you are happy and fine and healthy today. Okay, I'm Salsabila Anissa Rohma from Teaching Enhanced Language Learning E. So, today we are going to learn about simple present tense. Are you ready? Okay, let's go learn about it. Nah, kita masuk di materi. This is simple present tense from book 1 IC. Let's start from what? Maksudnya apa sih yang dimaksud dengan simple present tense dalam buku IC 1? Nah, it is the example and the explanation. Let's read about it. Point A. Sarah takes a bath every day. B. I usually read an English book every morning. C. Babies cry. Birds fly. And then point D is a negative sentence. For the negative sentence is it doesn't snow in Indonesia. And then point E for question sentence is does Mr. Trump speak slowly? And then this is the explanation. The simple present expresses daily habits or usual activities as in point A and B. Sarah takes a bath every day. Ini dia daily habit yang biasa dilakukan setiap hari, yaitu mandi. Dan point B, I usually read. Saya biasanya membaca buku setiap pagi. Berarti dia kebiasaannya membaca buku setiap pagi. And then the simple present expresses general statement of fact as in point C. The point C is babies cry, bird fly. Maksudnya general statement ini yang umum biasanya terjadi. Biasanya terjadi juga mau kayak apa? Burung itu terbang. Jadi ya bird fly. Then in some, the simple present is used for event or situations. The exits you always, usually, or habitually in the past, present, and future. Okay, next is adverb frequency. Adverb of frequency used in simple present tense is always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, and never. Di sini ada presentasinya. Ada 100%, 90%, dan sampai 0%. Always itu 100% karena memang selalu dilakukan. Kemudian usually biasanya itu masuk ke 90%. Normally or generally itu 80%. Often or frequently itu 70%. Nah, apa sih artinya? Kok ada presentasinya? Always itu selalu. Contohnya, I always wake up at 6 o'clock. Saya selalu bangun pada jam 6 pagi. Kemudian usually, biasanya, I usually come home after work. Then normally, I normally swim after school. Saya biasanya juga, tapi di bawah usually. Kemudian often, I often spend Christmas with my friend. Often itu sering. Saya sering menikmati Christmas with my friend. Sometimes, kadang-kadang, occasionally itu di atasnya seldom. Kemudian seldom jarang, rarely lebih jarang. Kemudian ada never. Never itu saya tidak pernah. I never listen
to rock music. Saya tidak pernah mendengarkan musik rock. Setelah itu kita menginjak ke rumus. Nah, simple present tense ini ada dua jenis kalimat, yaitu verbal sentence atau kalimat verbal dan nominal sentence atau kalimat nominal. Nah, kita beranjak ke verbal sentence-nya dulu. Verbal sentence formula. Verbal, jika verbal pada kata positif, yaitu subject, verb 1, verb ditambah s atau is, dan objek. Negatifnya subject, do or does, ditambah not, ditambah verb 1 again, tambah objek. Kemudian untuk pertanyaannya, do atau does-nya di depan, kemudian subjek, terus objek, tanda tanya. Jangan lupa pakai tanda tanya. Kemudian negatif pertanyaannya, do or does, tambah not, tambah subjek, atau ini bisa dibalik. Kemudian verb 1, kemudian objek. Sebagai contohnya, di kalimat positif, I speak English. Subject, verb, object. Kemudian negatifnya, I do not speak English. Subject, do or does not speak, verb, English, object. Kemudian untuk pertanyaannya, do, subject, I, speak, yes, objeknya ini masuk, speak English-nya ini masuk, maksud saya di question itu speak English ini masuk objek, atau ini juga masuk verb, terus ini objek juga bisa. Kemudian di negatif pertanyaannya, don't I speak English, atau do I not speak English. Dan the spelling for the verb in the third person, yaitu di orang ketiga, she, he, it is added by s, es, or is. Example, she speaks English. She speaks English. As, she does not or doesn't speak English. Kalau s-nya atau is-nya sudah masuk di do, di does, jadi di sini verbnya nggak usah ditambah s atau is, balik ke awal. Kemudian pertanyaannya sama, does she speak, maksud saya does she speak English. Oke, kita masuk ke nominal sentence. Nominal sentence formula atau rumusnya nominal sentence pada simple present tense, yaitu subject is mr plus complement. Complement ini ada adjective, noun, adverb, atau biasanya kalau di buku IC itu ana gitu. Negatifnya subject is mr not complement. Pertanyaannya, is mr subject complement tanda tanya. Jangan lupa pakai tanda tanya. Contoh, I'm a student. I is subject. Am is be. And then a student is complement. Noun, student masuk noun. Kemudian negatifnya, I am not student. I subject, am be, not, karena negatif pakai not, kemudian student, complement. Then the question, am a student? Pertanyaan maksudnya be-nya di depan. Be, am I student? Am I subject, student, complement. Jangan lupa pakai tanda tanya. Example. Sebentar, maksud saya kesini dulu. Be itu apa aja sih? Is, am, are, atau am, is, are. Terus dipakainya sama siapa aja? Kalau am itu khusus banget dipakai sama I, aku. Khusus banget dipakai sama I. Terus is itu siapa aja sih yang pakai? Is itu yang pakai she, he, it,
a boy, a cat. Orang ketiga. Kemudian kalau B itu maksud saya we, you, they, boys, cats. Orang yang lebih dari 2 itu pakai are. Kemudian pakai are. Contohnya, example, you are happy, you are not happy, are you happy? Nah, kok you kan biasanya satu orang, kok di sini pakai are? Nah, itu khususnya ya, pakai you kan nggak selalu satu orang. Biasanya kalian itu juga bisa pakai you. Jadi di sini masuk ke pakai BR. Oke, next. Sebelum kita masuk ke your task, silahkan teman-teman siapin kertas beserta pensil. Terus nanti dijawab pertanyaan-pertanyaannya, kemudian dicocokkan pada di part atau point discussion bersama-sama ini. Kita mulai your task. Nah, let's do this. Number 1. My father drink tea every morning. Benar apa salah? Harusnya kayak gimana? Kemudian, number 2. Gina cooks fried rice. It be amazing. Nah, B-nya ini harusnya apa? Number 3. You watch movie. Nah, you watch movie ini harusnya apa? Kemudian, James not remember me. Nah, not remember me, kalau not gimana? Negatif. Number 5. Anna and her husband live in Singapura. Benar apa salah? Live ini. Live-nya ini benar apa salah? Kalau Anna and her husband subjeknya. Silahkan dikerjakan. Nah, setelah teman-teman mengerjakan, mari kita membahas pertanyaan-pertanyaan tadi pada point discussion. Let's discuss about it. Number 1. My father drinks tea every morning. Drinknya tadi pakai S harusnya. Karena apa? My father masuk orang ketiga. Orang ketiga tadi apa? She, he, it. My father masuk apa? He. Jadi dia drinksnya, verbnya maksud saya itu ditambah S. Drinks tea every morning. Kemudian nomor 2. Gina cooks fried rice. It be kan di sini tadi amazing. It tadi pakai apa di nomina? It pakai is. Jadi Gina cooks fried rice. It is amazing. Amazing ini masuk adjektif. Komplementnya adjektif. Number 3. You watch. Tadi pertanyaan. You pakai apa tadi di you? Dudasnya masuk ketiga apa enggak? Enggak kan? Berarti dia do you watch movies? Nomor 4. James does not remember me. Tadi not remember. James masuk ketiga apa enggak? Ya kan? Masuk he. Jadi pakai does. James does not remember me. Terakhir. Anna and her husband live in Singapura. Live tadi pertanyaan saya benar apa salah? Karena pakai live. Nah, di sini Anna and her husband berarti satu orang apa lebih? Lebih kan? Nah, kalau lebih berarti live-nya tanpa S or ES atau asli. Jadi yang pakai S or ES itu cuman she, he, it. Kalau selain itu atau orangnya lebih dari 2 itu biasa pakai verb asli live in Singapore.
Baik, untuk teman-teman agar bisa lebih memahami tenses atau grammar yang telah saya jelaskan tadi dan bisa mendapatkan tes yang lebih intens lagi, teman-teman bisa mendownload aplikasi Grammar Learn and Test. Teman-teman bisa mendownload aplikasi ini di Google Play Store yang linknya akan saya taruh di deskripsi. Berikut adalah icon dari aplikasi tersebut. Jika teman-teman sudah menginstal aplikasi tersebut, maka tampilannya akan seperti ini. Ada grammar, tenses, test, mistakes, confused, dan lain-lain. Nah, untuk tesnya, test your English grammar. Nah, di sini ada pack 1, pack 2, pack 3. Kalau saya biasa menggunakan di tenses ini, kemudian kita buka simple present. Nah, di sini ada lessons, ada tes. Nah, kita buka tesnya, kemudian kita kerjakan tesnya. Begitu. Nah, setelah itu kamu bisa melihat show result. Nanti hasilnya kayak gimana? Contoh kayak begini. Nanti kalau kamu benar menjawabnya, nanti hijau. Nanti hijau, terus di sini ada hijau-hijau itu. Okay, I think enough for my explanation today. So, semoga bermanfaat dan semoga kalian semua sehat selalu dan semangat belajar. Thank you, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.